जय जगन्नाथ मु सत्यनारायण पंडा आपण मोर यूट्यूब चैनल भावातीत को स्वागत करुछि। आमर चारि युग सत्य तृतीय द्वापर कली प्रत्येक युगर गोटे गोटे निर्दिष्ट लक्षण अच्छी। सज्जन कली युगर अनेक लक्षण मध्य 9टी भयंकर लक्षण सेगुड़िक सहित आम आक्वेंटेड हवा दरकार, सेगुड़िक आम जानिबा दरकार। आमे यदि कली युगर ये 9टी भयंकर लक्षण को जानिबा तेरे सही अनुसार परिस्थिति सहित समाज सहित परिवेश सहित खाप खुआई चलिबारे हम समर्थ होगा। कहीं ना जुग को जुग ही मते परमानंद जगते जुग अनुसार हमको ताल दे चलने को पड़ो। सज्जन आसतु जानिबा से कली युगर 9टी भयंकर लक्षण। प्रथम लक्षण विपद समय रे एका माँ पेटर भाई आपण को साहाय्य करिवे नहीं। आपण जानिथिबे संपद हेबे सर्वे सखा विपद नदियंती देखा। संपद समय आपण सहित समस्त सामिल होइजिबे, समस्त आपण को निजार करने को चेष्टा करिवे। किंतु आपण जो विपद आसीबो सेतेबेले आपणक पाखरे केही रहिबेनी। एपरिकी निज माँ पेटर भाई आपणको साहाय्य करिबनी। विपद समय रे आपणको खालको पकेक मध्य पश्चात्ताप हेबो नाही। तेणु कली युग ये सबुठु गोटे मारात्मक लक्षण निजर भाई आपणकर हेबनी। निजर भाई आपणक सहित सत्यता आचरण करिवो, परलोक पछे आपणको साहाय्य करिवे, आपणको समवेदन कैंपेन करिवे, किंतु निजर भाई आपणकर शत्रु हो। इधर आश्चर्य होबार किछि नहीं। ये होची कली युगर गोटे लक्षण। सज्जन कली युगर द्वितीय लक्षण आपण जाहाको निजर बोली भाबिबे, आपण जाहाको निजर बोली भाबी ता पई समय अर्थ सब बर्बाद कर देबे। सेही लोक आपणको गोची के हानि देबो, सेही लोक आपणको दुख देबो। आपण ताको साहाय्य करिसंती, मन भितरे केते आशा रखिसंती जे मैं एई लोकटी के निजर बोली भाबिछि, ये मते साहाय्य करिवो मो विपद समय रे। किंतु सज्जन जहा को आपण निजर बोली भाबिथिबे सी ही आपनको बेसी दुख देबो। सज्जन कली युगर तृतीय लक्षण प्रेम कला भलिया छलना करिवे। पुरातन काल रे हम अनेक भल पाइबा प्रेम विषय पढ़ीचु एवं जानिचु। प्रेम पई जने अन्य पई जीवन दे देछि। किंतु कली युगर जो प्रेम हबो, कली युगर जो भल पाइबा हबो, से प्रेम केवल शारीरिक संभोग पई हेबो। सज्जन प्रकृत रे केही काहाको इमोशनली प्रेम करिवे नाही, केही काहाको हृदयर सहित प्रेम करिवे नाही। तेणु कली युगर तृतीय लक्षण होची प्रेम नाम रे जणे अन्य को शारीरिक संभोग पई चेष्टा करिवो, जणे अन्य को शोषण करिवा पई चेष्टा करिवो। वर्तमान आपण संवाद पत्र एवं टीवी रेडियो सबुथरे खबर पाउथिबे युवक युवती मानक भितर हेउथिबा प्रेम किभଳି भावरे चरम दुख रे परिणत हो जाउची। तार एकमात्र कारण होची सेमानंकर प्रेम भितर हृदयर प्रेम नथिला, सेमानंकर प्रेम भितर इमोशनल नथिला। सेमानंक प्रेम भितर अछि केवल शारीरिक संभोगर दुर्बार आशा। सज्जन कली युगर चतुर्थ लक्षण समाज रे जे मूर्ख जहा पाखरे टोपी भी ज्ञान नहीं, गारिमा नहीं, जे अल्प विद्या भयंकरी सदृश से लोक समाज रे श्रेष्ठ हो। प्रकृत ज्ञानी ठारू केही ज्ञान सुनिबे नहीं, अज्ञानी ही ज्ञानी रे परिणत हो, मूर्ख ज्ञानी रे पदवाच्य हो। एवं समाज रे मूर्ख व्यक्ति किछि न जानिथिबा व्यक्ति श्रेष्ठ पदरे अधिष्ठित हो। से केते जे पुरस्कार पाइबो, केते जे मान सम्मान पाइबो। आपण ज्ञानी ही बल बल करी अनेथिबे, आपण को
ଗୋଟିଏ ବି ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିବ। ଆପଣ ଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ଚୁପ ହେଇକି ବସିବେ, ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ କଳିଯୁଗର ଗୋଟିଏ ମାରାତ୍ମକ ଲକ୍ଷଣ। ସଜ୍ଜନ, କଳିଯୁଗର ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣ, ଯିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଯିଏ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲୁଥିବ, ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଥିବ, ସିଏ ତା ପେଟ ପାଇଁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ସିଏ ଘର ଖଣ୍ଡ ତୋଳିବା ତା ପାଇଁ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟରେ ଯାଉଥିବ, ଯିଏ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନଥିବ, ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ସହିତ ସଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲୁଥିବ, ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପରମ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଥିବ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭାବ ସୁବିଧା ରହିବନି। ସେ ପ୍ରଚୁର ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ଇଏ ହଉଛି କଳିଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ସଜ୍ଜନ, କଳିଯୁଗର ଷଷ୍ଠ ଲକ୍ଷଣ, ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନେ ପିତାମାତାକୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ନିଜେ ବାହାରେ ରହି ମୌଜ ମଜଲିସ କରିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି। ସେ ଭାବିବେନି ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେବାକୁ ସେମାନେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବେ ନାହିଁ। ପିତାମାତା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଭ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା କଳିଯୁଗର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ସବୁ ହବ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ, ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟି ତାର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପଚାରି ନଥିବ, ତାର କର୍ମଫଳ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଭୋଗ କରିବ। କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିଲା ବେଳେ ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିବ ଯେ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କର୍ମର ଫଳ ପାଉଛି ବୋଲି ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ସଜ୍ଜନ, କଳିଯୁଗର ସପ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ, ନାରୀ ମାନେ ମମତାମୟୀ, ନାରୀ ମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ, ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମମତା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମହତ୍ ଗୁଣ କମି କମି ଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ମମତ୍ୱ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଥିବେ, ନାରୀ ତାର ମମତା ଗୁଣ ଛାଡି ନିଜର ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛି, ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେଇଛି, ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାରି ଦେଇଛି, ଶାଶୁକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛି। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ମମତା ଗୁଣ। ସେ ଗୁଣଟିକୁ କଳିଯୁଗରେ ନାରୀ ମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ମମତ୍ୱ ଗୁଣ କମି କମି ଯିବ। ସଜ୍ଜନ ମାନେ, କଳିଯୁଗର ଅଷ୍ଟମ ଲକ୍ଷଣ, ଯିଏ ସତ କଥା କହିବ ତାର ପ୍ରାଣଟି ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ। ସତ କହିବେ ମାନେ ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟର ଶିକାର ହେବେ। ସତ କହିବା ଫଳରେ ଯାହାର କ୍ଷତି ହେଉଥିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେୟାରଫୁଲ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ମ୍ୟାନ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ ମଷ୍ଟ ଅଲସୋ ବି ମ୍ୟାନ ଅଫ କେୟାର। ତେଣୁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କେୟାରଫୁଲ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ବାଟରେ ଆମେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ହେଇକରି ଯିବା ଦରକାର। ଇଏ ହଉଛି କଳିଯୁଗର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ସତ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ସଜ୍ଜନ, କଳିଯୁଗର ନବମ ଅପ୍ରିୟ ଲକ୍ଷଣ, ନାରୀ ବସା ମାନବ ତପୋ ବିରହିତମ ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତମ ନାରୀ ବସା ମାନବ। ମାନବ ମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇଯିବେ। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପୁରୁଷତ୍ୱ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଯିବ। ସେମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡି ପୁଅ ନିଜ ମାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡି ସ୍ତ୍ରୀର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ପୁରୁଷଟିଏ ପୁରୁଷତ୍ୱ ହରାଇ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବ। କଳିଯୁଗରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଆମେ କେମିତି ସମାଜ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ, ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା,
से कथा को विचार करने दरकार एवं आमे से अनुसार समाज सहित ताल दे चलवा दरकार एवं ए लक्षण रु आमे निजको दूरी रखा दरकार। सर्वशेष प्रभु श्री जगन्नाथ जगन्नाथ पाद पदार बिंद्र को समर्पण करी तंकर आशीर्वाद कामना करी आज अध्याय को रखा। तो सज्जन आज एतिक आपण मानू जदि वीडियो भल लगी निश्चित रूपे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए बोले मोर आशा विश्वास। आपणकर प्रत्येक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मो पे गोटे आशीर्वाद। जय जगन्नाथ।